तत्तज्झुं नं दक्कतकिटुं ओम श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत अभयांजनेय स्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्नखचितसिंहासनं समर्पयामि स्थानवोर्जेदधातना महेरणाय चक्षते यो पश्यवतमो रथस्तस्य भाजेते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः रुद्धाजमनाजमनीयं समर्पयामि। ओम सर्वोपचारपूजां समर्पयामि। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने। स्वामिनः स्तिमन्त्रार्था सत्याः सन्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो यजमानस्य सङ्कल्पितसकलकार्यजयसिद्ध्यर्थं यजमानस्य मनोभीष्टफलसिद्ध्यर्थे आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिर्थे भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु।